انداختن توی چاه. Dia ada kasih kita zarur kita ini dia ada berdekat kita ifan pasal info kita besuf lekin zarur tapi waktu ini lefu zarur kita besuf tak kita sini. Ini baat nemanwa maave છે ને જનાબ યુસુફને કૂવામાં નાખી દેવામાં આવે છે. و پیراهنشو خونی کردن با خون گوسفند بردن پیش یعقوب. Tam zresztą zjemy reflekty to ona to nie mówi za mnie besuf le akanzonat na lesie na zamienu na leo jeszcze raz zamienu ramiza rami umri. Destro de અને જનાબે યુસુફના શુમિસને લોહીવાળું કરીને પછી જનાબે યાકૂબ પાસે લઈ જાય છે. ولی چون دروغگو بودن این پیراهن رو پاره پاره نکردن، فقط خونی کردن بردن. Non attenzione zamienu na denga yu le akanzonat lesie na besuf dia cincarinu cini ceruvit dole isfa soal le rayan. તે લોકો કારણ કે જૂઠ બોલતા હતા ખોટું બોલતા હતા એટલે પોતાના ભાઈના શુમિસને લઈ તો ગયા લોહીવાળું તો કર્યા પણ ફાયડા નહીં એમને માથે હાથ લઈ ગયા.